लेटेस्ट म्हणटा ते आतां एडमिशनांनी टॅक्सीवाले खूब जाण अशे इश्यूज घेवन आयले. गोंयांत सिस्टमीक इश्यूज आहात. गोंय जें फुडें वता ते राम भरोसे वता. सरकाराच्यो खंयच्योच स्किमी वो पॉलिसीज क्लियर कट गोंय फुडें व्हरपाचें ना. आज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर टॅक्सी लायसन्सां दीत आहा, पयशे घेता टॅक्सी लायसन्स दिता, दुसरे सायडीन रेंट कार तांकांय दिता आनी आतां एकमेकाचे तकल्यो ते फुट्टात. लोकल टॅक्सीवालो म्हणटा भायलो नाका, भायलो म्हणटा आपल्याक लायसन्स दिला आपल्याक धंदो ना. इराणा खातीर टुरिजम कमी जाल्लें आहा. टुरिजम कमी जाला आनी स्टेक होल्डर टुरिजमाचेर तांकां कशें आमी फॅक्टरींग करतले. हे जे भशेन मायनींग डिपेंडंट आसले ते आतां टुरिजम डिपेंडंट आसा. तांचो फुडार कसो जातलो ताजेर सरकाराचो कसलीच येवजण ना. सरकार अजून मेरेन रोड शोज करता टू प्रमोट टुरिजम. कसले टुरिजम प्रमोट कोण टुरिस्ट येत ना. शेकां बंद जाली. मे येवपाचोच आहा. शेकां ऑलरेडी निखळावपाक लागले बिचीचे. सो हें सगळें जर पळयलें जाल्यार गोंय हें राम भरोसे चल्लां आनी गोंयांत सरकार म्हणटा ती वस्तूच ना आनी ताची कसलीच येवजण ना. जे कितें आमकां इश्यूज वी आर सफरींग वी आर इन अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिच्युएशन. होर्मुझ स्ट्रेट बंद जावन पेट्रोलाचो प्रेस वाडटलो. जे दिसा बंगालची इलेक्शनाचो रिजल्ट येतलो दुसरे दिसा पेट्रोल वाडपाचें आहा. सो हें पेट्रोल वाडटकर जी म्हारगाय जातली ती म्हारगाय आमी कशी मिटिगेट करतले हाजेर सरकाराचो विचारूच ना. सो अशें जर सगळें पळयलें जाल्यार सरकार म्हणटा ती वस्त गोंयांत ना आनी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन. आनी सरकारान स्पेशलिस्ट लोक भायल्यान हाडल्या गोंयांत दोशी घालपाक. म्हणल्यार जे आमचो धार्मीक एकवट आहा तो तोडून मतां आतां घेवपाक इतले अकलेक बीजेपी पाविल्ले आहा. देर इज अ बँक्रप्सी ऑफ आयडियाज that eventually BJP is dependent on the age-old tested formula which works in North India to divide people on communal lines to get votes. So my stand is that जितले क्रिस्तांव सांताची विटंबना जावंक जायना तशी हिंदू देवाची विटंबना जावंक जायना. आनी हे टीट फॉर टॅट जो फॉर्म्युला आहा तो बीजेपीकूच बऱ्याक पडटा. कित्याक तांकां तांची वोट बँक एक जाताशी दिसता. पूण गोंयांत सुसंस्कृत जनता सगळ्यांक वळखता, लोकप्रतिनिधींक वळखता आनी ते कितें आनी तांचें चारित्र कितें आनी ते कितें मेरेन फुडें वचूंक शकता हें तांकां सगळें खबर आहा. सो गोंयकार हुशार गोंयकारांनी ही जी बीजेपी टॅक्नीक वापरता. हांवूय बी सरप्रायज खरें बीजेपीक हें कित्याक करची पडटा जाय. विकसीत गोंय 2047 बी असल्यो खबऱ्यो जेन्ना उलयतात तेन्ना हें सगळें कित्याक करूंक जाय. तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करा, तुमी ते शोकेस करा. बरे भशेन आमी आज मेरेन इलेक्शनां आमी डेव्हलपमेंट करूनच इलेक्शनां जिखिल्ले आहा. सो हें ते कित्याक करूंक शकना हें म्हाका कळना. आनी आतां हें इतलें कित्याक करचें पडटलें. प्लॅन कॉन्स्पिरसी दिसता की सगळी गौतम खट्टर 100% प्लॅन कॉन्स्पिरसी दिसतालें की पयशे दिवन तूं मनशाक हाडटा. यू हॅव पेड फॉर इट. सो आतां तो मनीस स्पेशलिस्ट कित्याक. आमी जर एक स्पिकर हाडलो, धरया आमी कोण एक जर्नलिस्टाक हाडलो, ताजी USP कितें आहा, ताजी स्पेशालिटी कितें आहा तें आमी चिंतून हाडटात न्हय. ताजी स्पेशालिटी तो गोंयच्या सायबाक गाळी मारपाची स्पेशालिटी आहा. तो हातून आहा इंस्टाग्रामाचेर गोंयच्या सायबाक ताणें गाळी मारल्या हें दिश्टी पडटा. ताकाच न्ही साईबाबाकूय म्हणटा तो. ताजे फुडें वचून तो मदर तेरेसाकूय टार्गेट करता. सो बेसिकली इज अ कम्युनल रॅबिड एलिमेंट हू इज मास्करेडिंग एज एन एक्सपर्ट. तो एक जालो. ताजे फुडें हांगा कोण तरी बाबीट काय कोण तरी तो फेसबुकाचेर बरोवंक लागता. सो हें असलें एलाव करूंक जायना गोंयांत. वी हॅव टू बी व्हेरी स्टर्न विथ देम. आनी सरकारानूय चूक केल्ली आहा. ताका मेळना म्हूण ताच्या भावाक धरलो. तो भावाक धरपूय चूक तुमची. क्रायम जर एक मनीस करता जाल्यार तुज्या भावाक दुसऱ्याक हाडून ते कितें दीस इज आय वॉश टू शो द पीपल. बट लिगली इट मे बी रॉंग न्ही. इट विल नॉट स्टँड द टेस्ट ऑफ लॉ. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता की हें जें कितें करता गोंयांत तें मुखेलमंत्र्यान मातशें सिरियसनेस घेवंक जाय. ताजो मंत्री जो थंय गेला ते मंत्र्यान पयलीं एडवर्टायज केल्लें आहा हे हाका सनातनाच्या हे हाका येया म्हणून.
ताजे मागीर तो थंय वता आनी ताणें जें उलयतकच करेक्ट करपाचें सोडूच तो ताका एन्डोर्स करता तो म्हणटा दिस इज अ करेक्शन विच यू हॅव टू डू कित्याक आमचे पयलींचे सरकार आयिल्लो ताणें मिसगायड केल्या म्हणून सो ह्या मोवीन गुदिनाक इमिजिएटली काडपाक जाय सरकारान जर सरकार कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करूंक सोदता जाल्यार तांचे भितरूच एक मंत्री आहा जो डायरेक्ट कोल्युजनान इन्वॉल्ड आहा हे कॉन्स्पिरसीन इन्वॉल्ड आहा ताका काडना ते म्हणसर हो सरकार इन्वॉल्ड आहा अशें म्हणून येता आमचें हें सगळें करपाक की तांचे सरकारान आशिल्लो मंत्रीच इन्वॉल्ड आहा ताणें एडवर्टायज केला हो इव्हेंट तो हें उलयला तें एन्डोर्स केला आनी ताजे फुडें जें कितें जातकच ताणें तोमी नवेच नाटक केल्लें आहा तें तोमी नवें चलना सरकार इन्वॉल्ड आहा ताचो मंत्री इन्वॉल्ड आहा म्हळ्यार सरकार इन्वॉल्ड आहा आनी सरकारान ताजेर काडूंक जाय आनी काडल्यार ती कारवाई जाता नाजाल्यार कांय जायना चल या पुढे